नेमत बांटता जिस सब तो वो ज़िशान गया, नेमत बांटता जिस सब तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था, रब्बे क़दीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो हज़रात इस महफिल जो है ये 40वां के मौके पर ये इस महफिल का जो है इनकाद किया गया है। तो हज़रात इस सीधी सरकारी आला हज़रत के कलाम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जब दुनिया वालों ने किसी ने कलम उठाया था तो किसी दुनिया वालों की तारीफ लिखी थी, जब दुनिया वालों ने कलम उठाया तो किसी राजा की तारीफ लिख दी, राजा की तारीफ लिख दी। किसी ने दुनिया वालों ने बड़े से बड़े फनकार ने जब अपने हाथ में कलम पकड़ा तो किसी रानी की तारीफ लिख दी। जब दुनिया से बड़े फनकार ने जब कलम उठाया तो किसी जो है बड़े से बड़े साइंस और बड़े से बड़े नेता की शान में शायरी लिख दी। किसी ने जब कलम उठाया तो लैला की शान में शायरी लिख दी। जब किसी ने कलम उठाया, जब बड़े से बड़े फनकार ने कलम उठाया तो किसी मजनू की तारीफ लिख दी। जब दुनिया वालों ने कलम उठाया तो बड़े से बड़े जो है साइंसदान, बड़े से बड़े नेता की शान में शायरी लिख दी। लेकिन कुर्बान चाहिए सय्यद सरकारी आला हजरत पर, आपने जब कलम उठाया तो दुनिया वालों की तारीफ नहीं लिखी, किसी लैला की तारीफ नहीं लिखी, किसी मजनू की तारीफ नहीं लिखी, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं लगी, किसी बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े नेता की जो है शान में शायरी नहीं लिखी। जब तो आला हज़रत ने कलम उठाया तो आला हज़रत कलम उठाने के बाद जो है अपना तस्वुर मदीना से करते हैं, करने के बाद क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हज़रात ये सीधी सरकारी आला हज़रत की हम शेर व शायरी लिख दें तो पता नहीं कैसा लिख पाए, लिख नहीं पाए, उसमें गलतियां हो सकती है, खामियां हो सकती है। आला हज़रत जो है हमको बता रहे हैं, हमें आला हज़रत ज़हन दे रहे हैं, आला हज़रत हमें ये दिमाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि नबी की शान में जो है नात लिखना कोई बड़ा कमाल नहीं है, नबी की जो है शान में नात पढ़ देना कोई कमाल नहीं है, नबी की शान में जो है जो शेर लिख देना, कलाम लिख देना कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। आला हज़रत फरमाते हैं नबी की जो है हमदो सना कुरान बयान कर रहा है, नबी के जो है उनकी जो है हमदो सना कुरान बयान कर रहा है। वो कैसे? आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, ए रसा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर, ए रसा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर, फिर तुझसे कम मुमकिन हो मिजाज रसूलुल्लाह। तो हज़रत ये थे आला हज़रत, यानी कुरान खुद नबी का जिक्र कर रहा है, फिर तुझसे कब मुमकिन हो ए रज़ा, फिर तुझसे कब मुमकिन हो मिदहत रसूलुल्लाह की। तो हज़रत ये महफिल जो है 40वां के मौके पर रचाई गई है। तो ये हमारे शायद जो है एक शेर पेश किए इन्होंने, क्या कहे कि करते हैं हम जनाजे का एहतराम इसलिए, करते हैं हम जनाजे का एहतराम इसलिए, करने वो जा रहा है, करने वो जा रहा है ज़ियारत रसूल की। हज़रात जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब कुछ दुनिया से पर्दा कर देता है, अपने जो है कब्रिस्तान वाले जो है अपने घर वाले वाले खानदान वाले उनको ले जाकर कब्र में दफन कर देते हैं। कब्र में दफन करने के बाद 40 कदम जो है कब्रिस्तान से दूर जाते हैं तो उस कब्र में मुनकर नकी तशरीफ लाते हैं। यह हमारा अकीदा है, हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सभी का अकीदा है कि कब्र में मुनकर नकी तशरीफ लाते हैं। 3 सवाल किए जाते हैं, 3 सवाल किए जाते हैं। लोग कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है वो 3 सवाल क्या करते हैं। वो 3 सवाल कौन कौन सा सवाल है नहीं मालूम है और जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उलमा के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे तो उनका इज्जत घट न जाएगा, इज्जत घट जाएगा, अपने आप को जो है लोग कमतर समझने लगेंगे।
ایک آدمی سے پوچھا گیا, بڑی محفل تھی, انہیں سے ایک سے پوچھا گیا, بڑے اس میں جو ہے ایک وکیل بھی آئے تھے اور ایک جو ہے بڑا آفیسر بھی تھا اس میں, مسلمان تھا اپنا, اس کے بعد ایک انجینئر بھی تھا. امام صاحب نے جو ہے تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ اچھا اتنے لوگ یہاں موجود ہیں, میں ایک بات پوچھوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت پوچھیے, کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی آج کے دور میں معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں, قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں, کتنی صورتیں ہیں, کتنا سجدہ ہے. اور پوچھ لیجیے دنیا کے بارے میں تو سب چیز جانتے ہیں, لیکن جو ہمیں آخرت میں, قبر میں, حشر کے دن جو کام آئیں گے, ہم لوگ وہ تیاری کرنے میں نہیں لگے ہیں, بلکہ دنیا میں اس طرح سے اپنی زندگی کو ایسا کھولیے. ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے بھوجپوری میں سوالات نہیں کیے جائیں گے, ہم قبر میں جائیں گے تو انگلش میں ہم سے سوالات نہیں کیے جائیں گے, ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہمیں ہندی میں سوالات نہیں کیے جائیں گے. فرشتے ہندی میں نہیں بولیں گے, فرشتے ہندی میں نہیں بولیں گے, فرشتے اردو میں نہیں بولیں گے, فرشتے کیا سے بولیں گے؟ کون سے لفظ میں بولیں گے؟ عربی میں بولیں گے. عربی میں ہم سے سوالات کیا جائے گا. آج جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو حضرات, تو میں عرض کر رہا تھا, مولوی صاحب انہوں نے جو امام صاحب نے کہا کہ کوئی ہے یہ بتا دے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں. تو ایک شخص جو ہے بڑا جو ہے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا, سوچا میں کھڑا ہو جاؤں, کھڑا ہوا, بولے حضرت قرآن پاک میں 40 پارے ہیں. کتنے؟ 40 پارے ہیں. اب بتائیے. تو امام صاحب نے کہا بس 40؟ بولے بس 40, 5 اور بڑھا دیجیے 45 ہو گیا. بتائیے, یعنی 45 پارے ہیں. تو بولے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت جانکار ہیں, بہت سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بیٹھ جائیے. بیٹھا دی امام صاحب نے. پھر کہا کوئی اور خدا کا بندہ ہے جو یہ بتا دے قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ تو ایک جو ہے انجینئر بیچارہ منہ دیکھ رہا تھا, وہ کہا کہ اگر میں نہ اٹھوں تو بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی, اس گاؤں کا نام خراب ہو جائے گا. کھڑا ہو گیا, بولا حضرت میں بتاؤں؟ تو امام صاحب نے کہا کتنے پارے ہیں بتائیے. معلوم نے بولا 35 پارے ہیں. بتائیے کتنے؟ قرآن پاک میں 35 پارے ہیں. امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے صحیح جواب دیا, 35 پارے ہیں. 35 پارے ہیں. بولے نہیں بس وہی 45 پارے پکڑ لیجیے. یعنی آج کے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. جو ہمیں جاننا چاہیے, جس چیز کی جانکاری لینی چاہیے, وہ چیز ہم حاصل نہیں کرتے ہیں. جس چیز سے باز رہنے کا ہم کو حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیز سب باتوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے, آج ہم ان سب باتوں پر چل رہے ہیں, انہی سے کے خلاف چل رہے ہیں. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو ہم سے جو ہندی میں سوالات نہیں کریں گے, اردو میں سوالات نہیں کریں گے, بھوجپوری میں سوالات نہیں کریں گے, عربی میں ہم سے سوالات کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ پہلا سوالات قبر میں فرشتے کریں گے, من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے, آپ جانکار ہوں گے, آپ نے کتاب پڑھی ہوگی, آپ نے جو ہے امام صاحب سے پوچھی ہوگی, جب فرشتے پوچھیں گے من ربک, تمہارا رب کون ہے, اس کا مطلب ہوا تمہارا رب کون ہے, تو پڑھا لکھا ہوگا تو وہ کہہ دے گا ماں رب کا, میرا رب وہ ہے جس نے سارے جہان کو بنایا, زمین بنائی, آسمان بنایا, سارے چیزوں کا, سارے جہان کا وہی اکیلا خدا ہے. یہ جواب دے دے گا. اب جب دوسرے فرشتے جو ہے جب دوسرا سوالات کریں گے, ماں دینوں کا, تمہارا ماں دینوں کا. اگر پڑھے لکھے ہوں گے ہمارے جو ہے اپنے شاعر اسلام سلیم میاں صاحب جو ہے یہ پڑھے لکھیں گے تو بتا دیں گے حضرت, یہ تو جو ہے کچھ بھی ہچکچایا نہیں ہے, اپنے پھٹاک سے بتا دیں. لیکن جو معلومات نہیں رکھتے ہیں, جن لوگوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں ہیں, وہ کیا جواب دیں گے؟ تو حضرات میں بتا دیتا ہوں, ہمارے امام صاحب جو ہیں الحمدللہ یہ بھی ہر جمعہ کو اپنی جمعہ کرتے ہیں, تو بتا دے رہے ہیں کہ 3 سوالات کیے جائیں گے. کتنے؟ 3. پہلا سوالات من ربک, تمہارا رب کون ہے, ٹھیک. دوسرا ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, دین اسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوالات کیے جائیں گے ماں کنت تکون فی شان الوجود, حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا,
जब तीसरा सवालात जब कब्र में किए जाएंगे, हमारे जो है अकाबरीन, हमारे बड़े से बड़े मुहद्दिसीन, हमारे जो है बड़े से बड़े औलिया अपनी अपनी किताब सरकार गरीब नवाज में गनीती तालिबीन में क्या लिखते हैं कि जब फरिश्ते तीसरा सवालात किए जाएंगे, तीसरा सवालात करते हैं, तो तीसरा सवालात करने के बाद प्यारे आका मदनी ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक की ज़ियारत है, चेहरे मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। तो हज़रात कितना वो खुश नसीब है लोग जो मर जाने के बाद जो है अपनी आंखों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते हैं। तो हज़रात ये सब बहुत जरूरी है मसला जानना। कुछ लोगों को कहते हैं कि हज़रत थोड़ा नात तो सुनते रहते हैं, कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बता दीजिए जो दिमाग में आदमी के बैठ गए। अब कुछ लोग ऐसे ही भी हैं महफिल में जिनको गुस्ल करने का सही तरीका नहीं मालूम है, सही नापाकी से पाकी किस तरह हासिल की जाए वो तरीका नहीं मालूम है, समझते नहीं कि गुस्ल किसको कहते हैं, खाली नहा लेते हैं हो गए पाक। भाई पाक जब तक ना होंगे आप मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं, मस्जिद के इर्द गिर्द से नहीं गुजर सकते हैं। गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 3 फराइज है, ये सब जरूरी है जानना भाई, बता देता हूँ। गुस्ल में 3 फराइज है। क्या है? नापाकी से अगर आपको पाकी हासिल करना है 3 तरीका है, यानी 3 फराइज है। क्या है? पहला, मुंह में 3 बार कुल्ली करना, यानी पानी लेकर 3 बार कुल्ली करना। और ऐसा कुल्ली करना, ऐसा नहीं कुल्ली करके फेंक दिए, नहीं, एक गले की जो आखिरी हिस्सा होता है ना वहां तक पानी पहुंचना चाहिए। नहीं फटाफट कर लेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरा, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा चढ़ा लिए हो गया, नहीं, ये नाक की जो आखिरी हड्डी का जो हिस्सा होता है ना वहां तक कम से कम पानी चढ़ना चाहिए, तब जाकर आपका गुस्ल मुकम्मल तौर पर पूरा होगा। फिर तीसरा, पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर पानी बहाना, ऐसा ना हो कि कोई जगह भी छूट जाए, यानी पूरे शरीर भीग जाए, तब आपका गुस्ल होगा। तो ये सब बहुत जरूरी है जानना। हज़रात हमसे बड़े बड़े उलमा जो है जिन्होंने स्टेज है मेरे नोट पर जो है तशरीफ रखते